जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमती अच्छा भले अच्छे सेमती भल फाइनाली सांग मैंने आज हूँ शुक्रवार पवित्र रथयात्रा। तो आज पवित्र रथयात्रा देखो सांग मैंने सकाल केते जोर मेघ उठेला ठाकुर पूरा प्रसन्न अच्छा भक्तों आज खरा भी देना वर्षा बहुत जोर उठेला देखा जाऊ आज आपण मानू वर्षा न हुए मैंने आज हूँ पवित्र रथयात्रा। आज जेहेतु पवित्र रथयात्रा मु फुलझर रहे तो फुलझर ठू केन्दुझर हो 30 किलोमीटर आप्रोक्सीमेटली हम। तो एक्चुअली आमर वर्ल्डर सबुठ लार्जेस्ट रथ ये अच्छी आमर केन्दुझर श्री बलदेव जीवर। तो चलते आज देखा बलदेव जीवर रथयात्रा। तो आप बर्तमान ड्यूटी रू पलि आसते हाफ डे करके आमर दुईटा घाटी पार होमें आसलु गोपन भाई मोर ये लिखाई कुसुमितार यहाँ हूँ बस स्टाण एपट गले कुसुमिता गाँ आएपट आम दुईटा घाटी पार होके आसलुणु आउपटे आमर धरणी घाटी बर्तमान आम धरणी घाटी ठिया एपट गले आम धरणी घाटी पड़ो धरणी घाटी देकी क्रॉस करके आपको आहरी केते किलोमीटर जावा पड़ो यू केन्दुझर तथापि हम 15-18 किलोमीटर हम अच्छे ना कि। तो सांग मैंने आहरी 15-18 किलोमीटर जावाक अच्छी आपण मानक डायरेक्टली केन्दुझर बड़ दाण्ड आपण मानक चलते डायरेक्ट सेठी देखा हम आप सहित वर्षा जेहेतु ये उठेला बहुत जोर उठेला तो यू जल्दी पलैले आम से पहुँची गले आपण मानक देखई पारू कौन कौन हो चलते बेसी डेर न करी बाहर। बर्तमान आसी पहुँच जाइए पछापटे आपने देखिपारे 72 फुट लंबा 39 फुट चौड़ा सबुठ विश्वर प्रसिद्ध रथयात्रा मुझे देखा सहित सेयार करने आपण रथयात्रा बुढ़ीर रथयात्रा समस्त देखिए बोधे केन्दुझर बहुत लोग केन्दुझर गोटे बहुत बड़ आकार रथयात्रा आगुरी चलन देखा केन्दुझर रथ भी टाणिबा।
कल्पतरु तुमको भाविले भावी होनी महाप्रभु लेखिले लेखी होनी कि देखिले ए निया लगा आखिर देखा सरुनी किए बा तुमको बुझी पारिबो महाप्रभु तमे इतिहासर इतिहास तमे अतीतर अतीत तमे भविष्यतर भविष्यत तमे अकार तमे उकार तमे मकार तमे वर्तमान तमे अतीत तमे पुणी भविष्यत वेद परि ग्रंथ तुमको नेति नेति बोली कहीदेले टेकीदेले दी हाथ महाप्रभु को जानिबा को वेदवा किए देवता कोटी ओडियार मौडमणि आज बड़दाण्ड को आसुଛନ୍ତି प्रकृतरे ଯେଉଁ ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଦଳିତ ପାପୀ ବୁଝାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ମନା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ରଥ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏ ରଥ ପରମ୍ପରା ଆମର ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 350ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ତେବେ ଆମର ଇତିହାସ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କାହିଁକି ନା ବାହ୍ୟାଙ୍କର ଇତିହାସରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ତା ମାନେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏଇ ମାଟିର ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ କେତେ ପାଖରେ ପାଇଛନ୍ତି କାଳିଆକୁ କେଇ ଜଣ ପ୍ରବକ୍ତା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବିନି ବୋଲି କଣ ମୋର ମନୋକାମନା ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସର୍ବସ୍ୱ ବିଦ୍ୟତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ସେ ତେବେ କିଏ କହିବ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ତୁ ପାଖେ ଦଉଛା ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଦଶ ପାଖେ ଦଉଛିି ସତରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବ ଥାଏ ତାହେଲେ এই ভক্তি ভাব হৃদয় ଅଛି ପ୍ରେମ ଭାବ ହୃଦୟ ଅଛି ରତ୍ନ ତା ମନରୁ ନହେଲେ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଅଛି ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୀ ବିଜ୍ଞ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୁରୀ କହି ରଖେ ଆମେ ଗର୍ବ କରି ଚାଲିବେ ଯାହାର ବୋଲେଇ 45 ଷୋହଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧି ଘୋଷଣା କରା ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆମ ମାଟି ରତ୍ନ ଘର ମାଟି ଆମ ମାଟି ଚାତୁର୍ୟ ଘର ମାଟି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷରେ ବି ଆମେ ଅଭାବୀ ଅନୁଭବ କରୁ ଗରିବୀ ଅନୁଭବ କରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗର୍ବିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସମୟ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ଗୁରୁପୁର ମଞ୍ଚରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ବିଭାଗ ମହାସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏ କେନ୍ଦୁଝର ନାରୀର ସଦସ୍ୟ ଦାୟରା କେନ୍ଦୁଝର ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦୁଝର ଐତିହ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତିରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି ପୁଣି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ସହଦେବ
महोदय चलो देखिए सांग मैंने ये कौन मिलूँ टाटा लोक धन्यवाद टाटा लोक मिलूँ दुईटा पीगली हुई सेव बुंदिया सरबतटा सेटा 4 कप केते सांग मैंने आम बर्तमान आसी पहुँच जाइलु केन्दुझर बड़ दाण्ड पहुँचिक देखिले तो आपण मैंने ठाकुर महाप्रभुर पहंडी पहंडी चलता पहंडी भी देखिलु देखिए बर्तमान केन्दुझर बलदेवजी मंदिर तार मौसी माँ मंदिर से मौसी माँ मंदिर पछपटे गोटे छोटिया पार्क अच्छी बर्तमान आसी आम से रेस्ट नौ जेहेतु बहुत बाट चलिया पड़ा गाड़ी बहुत आगे रखी चल चली आसा पड़ा बर्तमान वर्षा भी धीरे धीरे टिपे टिपे आरंभ है रथ टणा स्टार्ट हम आपण मैंने रथ टणा है आपण मैंने वीडियो जोड़ी दिखाँ वीडियो को स्किप करते आपण मैंने जापर देखिपारे मो सहित चलन देखा वर्षा भी टे पकड़ा आगे क्या बस हेनी